Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Haikal dan hari ini kita akan berbincangkan mengenai lighting. Alright, kita open up our notes for today. Okay, so basic photo lighting. Hari ini saya akan kongsikan berkenaan pencahayaan. So macam before this lah, let's say kalau macam kita start off dalam fotografi, kita akan introduce ourselves kepada natural lighting. Nothing wrong with it. The problem is kita bila shoot dengan natural lighting, kita ada sedikit masalah sebab cahaya ni bila dia affected by masa dan juga cuaca, jadi kita susah nak konsisten dalam kerja-kerja kita. Jadi lebih mudah kalau kita learn how to control the lighting menggunakan artificial lighting macam speed light, strobe dan juga apa-apa lagi lighting. Jadi di sini saya akan kongsikan dengan anda 3 jenis cahaya yang akan improve your photography. Okay, first jangan risau, saya akan demo menggunakan saya punya phone dan juga tangan sebagai saya punya subjek, so that dia akan memudahkan untuk jika tips-tips ni anda rasa membantu anda, so dia akan memudahkan bagi anda untuk ingat tips-tips ni masa you are on the field, tengah shoot. So macam like apa cahaya, apa semua. So macam tips-tips ni dengan menggunakan cara demo yang mudah, anda akan mudah ingat dan juga let's say anda macam lost, so you can remember this. Okay. So first and foremost kita akan start dengan cahaya dari atas. Kenapa kita start dengan ni? Sebab bagi saya ini adalah one form of lighting yang natural dan juga kita dah terbiasa melihat, sebab punca cahaya di muka bumi ni adalah matahari. Matahari tu akan berada di atas kita. So cahaya daripada atas akan ke bawah. So mata kita dah terbiasa dengan that type of lighting. Okay. So sebagai contoh, ini tangan saya sebagai subjek. So cahaya daripada atas, nampak dia punya efek dia. So dia akan menghasilkan tengok dekat lekuk belah-belah sini. So if you can see, dia akan menghasilkan some sort of shadow. So kenapa saya gunakan demo menggunakan tangan ni? Sebab dia ada lekuk-lekuk kat tangan ni, which kind of like represent our face. So let's say lah, sama ada open hand macam ni ataupun a closed one. So as you can see, so lekuk tu dia akan menghasilkan shadow. So itu yang kita kena pay attention lah kalau kita bercakap mengenai cahaya. So di mana ada cahaya, the opposite side dia akan ada shadow. So kadang-kadang ada certain time tu shadow tu membantu, ada kadang-kadang tak membantu. So it depends on how you wanna creatively control your work. Okay, so berbalik kepada kita punya cahaya daripada atas. So as you can see, this is the most common form of lighting yang kita terbiasa melihat lah. So bila cahaya daripada atas, nampak? Even like bila saya gerak depan belakang pun tengok depan belakang pun jadi efek. So even like bila cahaya di atas dan dia gerak depan atau ke belakang sikit pun dah ada efek. Apatah lagi kalau kita change into different direction dan juga angle. Okay, so sebab tu bila you as a photographer yang menggunakan speed light, so you terbiasa dengan bounce speed light ke atas kan. Okay, sebab kita nak cahaya tu bounce ke ceiling dan cahaya yang dah bounce tu dia akan turun daripada atas ke bawah. So dia akan menghasilkan cahaya yang soft lah sebab dia bounce into a surface. Jadi bila kita bercakap mengenai bounce ni, dia relate juga dengan the spread of the lighting. Sebab tu kita punya speed light ni ada function zoom. So dia ada zoom yang wide dan juga zoom yang macam narrow. So depends on the situation dan juga location. Spread ni usually dia akan menghasilkan jugalah gambar yang berbeza. So you can experiment before you took the shot. Next kita akan bercakap mengenai cahaya dari arah lain. So commonly ini akan disebut sebagai 45 degree ataupun side light lah. Bukanlah benda yang sama, maksudnya daripada yang cahaya daripada atas. So ini yang cahaya yang 45 degree. So it's kind of like if your subject is over here, so instead of facing the subject, so kita akan offset to the top right ataupun top left of the subject. So cahaya ni macam saya cakap tadi, so bila kita test, tengok cahaya, so ini yang depan, ni kalau daripada atas. So kalau kita buat offset sikit, nampak dia punya shadow dekat lekuk-lekuk tu.
Okay, kita try one more time menggunakan close palm. So, ni daripada atas, nampak shadow dekat tengah-tengah tu kan. So, ni daripada depan. Ni daripada 45. Sekejap Let me see. Okay, 45 is, I think it's around here. Yeah, nampak dia punya shadow dia. Shadow dia sudah change daripada atas, nampak? Ke sini. So, dia it's kind of like and half lah. Sama ada top dengan face. So, 45 is kind of like top left dan juga top right. Okay. So, dia memberi cahaya yang boleh kata coverage yang sekata untuk you punya subjek lah. So, itu yang 45 degree. 45 always over here. So, kalau ada juga yang try side light. So, kalau kita close, nampak dia punya shadow dia jadi macam mana. So, as you can see, dekat bahagian sini, dekat yang this part, kalau you see akan nampak macam like some sort of a triangle. So, itu pun disebut sebagai Rembrandt. So, macam kalau kita shoot portraiture, cahaya daripada side light ni at certain angle, dia akan menghasilkan shadow triangle kat sini. So, itu dinamakan sebagai Rembrandt. So, you can google it up. Basically, dia adalah cahaya yang boleh kata in terms of portraiture, one of the famous lah. Sebab it was named after a famous painter if I'm not mistaken. Okay, so side light dan juga 45 degree. Benda ni dia akan nampak dengan kita melihat shadow dia. So, bila shadow is one side, so light is on the other side. So, kalau you seen a photo dan you nak figure out arah lighting tu daripada mana, so make sure you check dia punya shadow. So, macam right now, I have this lighting yang ada diffusion panel dan juga ada grid. So, it's spreading the lighting on me. So, cahaya dia bila arah dia ke sini, nampak shadow dia ke sini. Dan saya guna diffusion panel, so dia akan soft kan. So, nampak dia punya shadow pun akan jadi soft. Kalau hard light, kalau you guna macam like a bare bulb punya lighting, so dia akan menghasilkan shadow yang lebih harsh. So, contoh-contoh gambar adalah kita akan menggunakan OCF, which is off camera flash, di mana kita akan cabut flash daripada kamera dan menggunakan trigger. So, kita sama ada kita boleh guna one sided, sebelah kiri ke, sebelah kanan ke, ataupun kita boleh guna OCF yang daripada dua-dua side. So, daripada sini dengan juga sini. So, bila kita pakai lighting yang daripada dua arah ni, dia akan menghasilkan cahaya yang sekata dan shadow pun akan boleh kata diminish secara sekata juga. The final one would be cahaya backlight. Okay, ni subjek kita. So, backlight akan berada di sini. Okay, kalau close up, you can see more proper. So, as you can see, okay. So, as you can see, bila kita open up the fingers, so nampak tak ada line-line in between dia ni. So, let's say kalau macam ni je, kita macam tak berapa nampak the background dengan fingers. So, backlight ni dia akan menghasilkan some sort of separation between subject dan juga background. Secondly, dia akan menghasilkan, saya rasa mood dia macam like airy light dan juga macam like lighting tu macam fairy tale like punya style. So, dia akan menghasilkan some sort of a mood to your photo dengan menggunakan cahaya. Jadi, menggunakan backlight punya teknik ni, saya pernah menghasilkan gambar yang saya commonly use untuk sesi makeup, di mana ada macam masa bride dia tengah makeup, so dia ada menggunakan setting spray. So, bila saya suruh makeup artist tu spray, at the same time I position the speedlight di belakang subjek. So, cahaya tu akan spread kepada the water particles dan juga menghasilkan movement, sort of like movement daripada spray tu pergi ke muka bride tu. Dan juga teknik ni juga saya guna untuk some of the portraiture session di mana saya menggunakan cahaya daripada belakang subjek ke arah kamera. So, let's say the pengantin daripada sini berdua, dia orang like face to face, and then like saya letak speedlight di belakang, dia akan fire the flash towards the subject, and then saya on the opposite side I capture the photo. So dia akan menghasilkan like
First macam tadilah, background separation. Second, dia akan menghasilkan that majestic look to the photo. In conclusion, dengan memahami cahaya, kita akan mudah untuk faham cara nak create gambar dan cara untuk manipulasikan posisi dan juga intensity of cahaya untuk menghasilkan end result yang berbeza. So, I hope dengan my sharing of my tips untuk lighting daripada atas, 45 degree dan juga backlight ni akan membantu anda untuk create better photos dan juga more creative photos for you in the future. Sekian sahaja untuk video kali ini. I hope you learn something new today. Boleh follow saya di Instagram. Links ada di bawah. Boleh like, share and subscribe to this channel if you haven't already. Alright, see you guys in the next one. Bye!